ଭାଇଟି ଅରୁଆ ଭାତ ମଟନ ଟା ହବ। ଭୁକୁଛୁ କାହିଁକି? ଏଇଟା ମୁଁ ସେଠି ରଖିଲି ମୁତିବି ତତେ ପିଲା କାଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋତଲଟା ଦେଇଦେବ। ହେଇଗଲା ସରସ୍ୱତୀ ଦିନ ମୁଁ ପାନ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ନେବି। ନିଅ ପାନ ଚପଲ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଣ୍ଡି ଖଇନି। ସେଠି ନଈବନ୍ଧରେ କିଛି ମିଳିବନି ତମକୁ, କେବଳ ପାଣି। ଆସିବ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ 12ଟା 12:30 ଭିତରେ। I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too... ଭୁକୁଛୁ କାହିଁକି?
सब देखा देखी 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 कौन करुची देखी 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 बोला तो दीपा लुण बगैर तू तो मास्टर आ ना कोई बात तो भात लगी रे देखिलो अब क्या हो याता ना पियाज का पियाज गोटा है लगा हूं मैं रेडी काट दिया कितनी पियाज अब के दिए पिया जा फंडी रख दूं मरो जे तो इतने खप में जे चिकन है हां ये तो अच्छा रहा वीडियो खाया दिया ना से तो दे चिकन तेल भारी हो ना चिकन धीरे पूरा देखो ना से पकई देला बढ़ाई दो तेल ता ए टिपी दे टिप फबार दी पानी भारी हो कोई लेके आ जे आउ अरे तू जंगल रे होची किछि असुविधा नहीं आमे तो जंगली आउ गड़िया पिला में आपड़े मर जा पहिला रे भगवान
ମସଲା ରେଡି। ଏଇଠି ଅରୁଆ ଭାତ ମଟନଟା ହବ। ତେଣୁ ମାଛ ଯୋଉ ଛଣିକି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ତୋର ମନେ ଅଛି ଟି? ମଟନ ଫାର୍ମ ଟି। ଆଉ ଏଠି ଦୀପୁରା ସତରେ ମତେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଡାକିକି ଖାଇବୁ।